Hello guys, magpalit tayo ng black. Ito guys, ito papalitan natin ito guys, black. Ano to? Honda Bravo. Ito guys, ito ang ipalit natin guys, Yan. Yan ang ipalit guys, yung black. Kumpleto na ito guys, kumpleto na. Guys, yan, yung pangalan guys, Guys, yan, pangalan. Ito ang palit natin guys. Yung black sa Honda Bravo. Guys, ito. Complete na guys. Piston ring na. Yung ito. Tapos ito. 1.7 lang ito guys, 1.7. Complete na lahat. Ito, yung piston. Tapos ito pa, yung gasket. Guys. Yan. May palit dito guys, Ito, piston. Ito. Kingpin. Tapos ito, piston ring yan. Gasket. Ito, complete na. Spark plug. Ito guys. Itong butso, tanggalin. Yung ito, apat guys. Ang tatanggalin to. Tanggal yung langis. Yes, tanggal yung langis guys. Yes, tanggal natin guys. Yes, tanggal yung cover ko guys. Ito guys. Yung cover doon sa hindi yung tornilyo sa likod. Tanggalin natin yung naka-cover dito. Dito yung tanggal. Guys, dito yan. Ito guys, tanggalin natin guys. Wala nang doon. Tornilyo yan. Yan guys. Cover lang to dito guys. Yung marker to. Tapat mo dito. Yan, may marker din to. Kailangan na kailangan tapat to. Saan na yan? Ito guys. Yan. Yan guys, tapat mo dyan guys. Ito. Yan marker. Hindi lang makita sa video yan. Tapat mo yan. Bago mo tanggalin ito. Tornilyo to. Yan. Tapat mo yan. Ayan. Ito, parogan natin to. Na. Dito. Hindi makita guys, wala. Pero makita naman guys, matandaan naman nyo to. May marker to, basta itapat naman nyo to pagtanggal. Yan. Yan. Tapakan mo yan. Yan. Isang tornilyo. Ito guys, may dito guys, may roller dito guys. Kaya tanggalin natin to. Dito. Tanggalin natin. Dosi ko guys, dosi. Guys. Yan, tanggal natin guys to. Yan. Guys, tanggalin mo to para mahugot to siya. Wala naman itong walang ganito lang to. Wala yan.
Yun lang guys, oh. Wala mang washer to guys. Pag hindi nyo alam, dito na lang ilagay yung ano. Ito ba, ibukod mo na lang dito guys, oh. Yan. Bukod mo na lang yan para kung hindi mo alam. Tandaan mo na lang yan. Ang papalitan natin guys, oh. Ano, yan. Papalitan natin guys. Simple lang guys. Yan lang. Simple lang mapalito. Wala na talaga guys, oh. Wala na talaga, oh. Puro na gas-gas, oh. Usok talaga to, puro na gas-gas, oh. Tsaka yung piston, ano na rin. Oh, wala bang gas-gas yung piston, oh. Yan. Guys, oh. Yung lock niya. Tapos, puking mo. Yes. Guys, tanggal na guys, oh. Yan. Guys, oh. Okay na. Wala na guys. Ano na talaga. Gas-gas lang. At saka yung ano. Yung black. Gas-gas talaga yung black. Okay pa guys. Okay pa yung connecting rod. Ayos pa. Ayos. Nasama natin. Yes. Yes, magkabit tayo ng ano, piston na rin. Kabit natin ito. Ito, kabit. Yes. Magkabit ko ito. Yung may dugtong guys, iusliin nyo. Huwag nyo itapat dito. Kailangan naka ano yun. Kasi dyan dadaan tagas yun. Ganyan dito. Ganyan lang guys, dito na yun. Para hindi mo ano. Walang tagas, walang usok. Kasi dyan dadaan yung usok eh. Guys, itong dugtong guys ito. Ayan. Tapos yung isa naman, dito, kailangan malayo siya. Kasi pag yung isa naman, yung itong ring naman, ito yung ring, salitan din ko. Kung maglagay guys, hawakan nyo ito, pasok mo na ito. Pasok mo dyan, tapos hilahin yung isang kabilaw. Yan, para hindi mabalik. Yan. Ano guys, oh. Kailangan ito guys, ito intake. Ito, ganyan. Ganyan, tapos ito, isang kuhan. Dito yan sa gila. Yan guys. Salita lang guys. Nandito yung isa guys. Nandito yan. Tapos yung ito isa dito. Kaya guys. Isa. Yan guys, kit. Pero sigurado walang tagas. Lagay tayo ng piston. Lagyan natin guys yung piston pin. Yes. Ating lock guys, oh. Kailangan iikot mo guys para mapasok sa ano yung may kanal to guys, oh. Tapos yung isa. Ano guys. Yan. 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 Na. Kailangan ito kausli guys yung dinugtungan sa ring. Sa kabila rin. Kabila. Yan. Thank you guys. Ito. Ilagay mo dito guys. Tawag dito roller. Yan. Ano lang guys. Pasok mo lang guys. Yan. Yes. Yes, yung roller ko guys, dito ko pinasok guys. Ito yung tornilyo guys. Yan, ito. Yan guys. Sipitan natin guys. Sigurado. Hindi mo napitan ito eh. Kasi pag nagipit tayo, sasabay mo ito eh. Tapos ito. Yan, tornilyo. Sa black to guys. Yan, tingnan mo lang yung gawa guys. Kaya mo yan guys. Ayan, kaya. Guys, mamaya na ito yung guys. Ito muna yung pit guys. Ito. Kasi mamaya na ito guys. Kasi magpalit pa tayo ng bob seal. Bob seal po guys. Palit tayong bob seal.
Guys, tanggalin natin yung valve seal guys. Ito. Tanggalin natin to. Yung valve seal guys. Palitan ng valve seal. Tanggalin natin. Wala. Guys, tanggalin natin guys. Yes. Ano? Ayan. Yes. Ganyan lang yan. Ganyan mo lang. Para kung hindi ka marunong, ganyan mo lang. Ganyan. Lapag mo dyan. Tapos ito, lapag mo yan. Ganyan. Tapos ito, ganyan guys. Yan mo na lang. Pag hindi ka marunong, ganyan. Ngayon, tingnan natin. Tapos dito yun isa. Dalawa guys, yan. Ito yan, dalawa. Para hindi ka malito, ganyan. Ganyan mo lang. Okay, kaob mo ganyan, kaob. Para hindi malito. Tapos, magtanggal tayo ng guys. Guys, magtanggal natin guys. Sa valve seal. Tapos kailangan ito guys. Kailangan guys. Tapos, ipito mo guys. Tapos, papaluin mo ito guys. Papaluin mo. Yan. Papaluin mo lang. Kahit mahina lang. Wala. Yun, tanggal na guys. Yes. Ito yung ano guys. Yung lock. Kailangan dito mana yung lock. Ito. Yan. I-arrange mo lang yan dyan para hindi ka malito. Yan. Tapos, tanggalin mo ito. Itong camshaft. Ganyan lang itong camshaft guys. Ganyan. Ganyan guys. Tapos ito, tanggalin mo guys. Ito. Yung pabulak. Pabulak lang dyan. Tapos, i-arrange mo lang yan guys. Tapos, yung isa guys, ilagyan mo ito. Tapos, para hindi umano. Yan. Papaluin mo ganyan guys. Yan guys. Tanggal na guys. Yan. Guys, ganyan guys. Kapag hindi ka marunong guys, ibukod mo lang ito. Galing ng spring. Ganyan guys, bukod mo lang dyan. Yan, bukod mo yan, ganyan guys. Yan, bukod mo, tapos tanggalin mo ito. Yan. Pambulok ito. Hilahin mo ganyan. Yan guys, yan. Kita mo? Kita mo, tapon mo na yan. Yung isa, ganyan. Yan. Yan guys, ito. Guys, ito yung valve seal guys. Wala na, tigas na guys. Valve seal, tigas na. Guys, linisan natin yung ano guys. Terus kabit na natin yung valve seal. Ano natin valve seal. Ito sa valve seal. Kabit natin dito. Ganyan guys. Lagyan natin yung ano. Guys. 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 Dilim guys, dilim. Kita. Dilim. Guys, yung isa. Ito. Natin ito. Guys. Makita. Guys. Yun. Yan, valve seal guys. Ito. Intik at saka exhaust. Dito magkabalit guys kasi maliit man ito guys. Tapos malaki ito. Tapos maliit dito ito. Yan. Guys. Ngayon, lagyan natin sa apit guys dito. Tapos lagyan ito ng spring. Ganun din paglagay guys. Ganun guys. Guys. Wala guys. Sa lalim ng kan. Break. Ganyan. Pasok dito guys. Yan. Guys, guys. Guys.
Yes. Tapos, yung light guys, ito. Yung black, ganyan lang dito. Yan. Basta na ganyan. Yan, basta na. Basta, tapos yung ganina guys. Yung, ito, yung ganina, ito, pangtanggal to, yung malaking butas. Tapos yung isa, ito, pang-lock guys. Yan. Guys, pang-lock guys. Maliit. Ito. Yung pangtanggal guys, ito yun. So, yun. Ito guys, malaki yung butas. Yan, ang pantanggal guys, ito ang pang-lock. Ito, pang-lock to. Balik, ito pang-tanggal. Tapos, papaluin lang to guys. Papaluin lang to. Ito din guys, Ito guys, lagyan mo ng basahan to dito para hindi lumabas. Ganyan. Stopper lang yan guys. Tapos ito, kahit kabaliktaran to. Yan, yan, tapos ito. Yan. Tapos ito yung lock guys. Yan. Yung maliit, sa baba guys, maliit. Yan. Kasi malaki dito dito maliit Sa ilalim to, sa baba. Sa taas yung malaki. Yan. Yan guys. Tapos, ito na naman, pangano natin. Ganyan mo lang, diin mo lang yan. Tapos, pupukin mo lang yan. Yan. Guys, okay na guys. Yan. Guys, ang lock na. Guys, ilagyan na natin yung kuhan. Yung kuhan. Kamsak. 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 Yes. Kabit. Isa. Ito talaga yun. Ayan. Tapos yung yes. Ilagay lang natin to. Doon tayo mag-tune-up sana. Paglagay natin to. Doon tayo mag-tune-up. Lagyan natin yan. Tapos yung isa. Yung isa. Lagay din natin. Ito yan. Yes, okay na. Ayos guys, ayos. Guys, kabit natin to guys. Stopper. Ano natin yan? Dito guys. Yan. Yes. Ayan. Yes. Tapos dito natin ngayon guys ilagay. Tapos pasok natin ito ganyan. Ayan. Ayan guys. Ayan, technique guys. Ayan. Yun. Ordelio. Dito yun guys. Yes. 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 Dito kaya ano?
Kung ano ka ba ito kaya? Ha? Hindi na kaya. Gasgas na. Gas na. Yung mudo to guys. Sintado to. Guys, taka muna guys. Kain muna guys, ikulang-ulang ko guys, oh. Yan, oh. Tawang at saka bagong daw, bagong. Kain muna ko guys, kain. Kain muna tayo, kain. Guys, kain. Guys, oh. Guys, oh. May gata to guys, may gata. Ah, sarap ka ba guys, ah. Hindi ko na nilagay asin guys kasi mahalat itong ano eh. Grabe. Guys, oh. Hindi ko na pagkain guys, oh. Guys, oh. Ito lang pagkain guys, oh. Pag hindi makakit, balik mo sa kabila. Yes, sip-spin lang guys, oh. Tagay-tagay guys. Maliit pa naman guys, oh. Ako. Maliit naman. Ayan, takit. Ito. So, kabit natin. Yes. Dito. Dito mo sa lalim. Dito sa kabila. Ayan. Dito na guys matapos guys. Kunti lang higpit guys. Huwag masyadong malakas. See? Right lang ako. Ayan. Yes, tapos na. Ganda, grabe.